निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोक एकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त को मोर जय जगन्नाथ। समस्त को अपरा एकादशी बा जलक्रीड़ा एकादशी अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना और अभिनंदन आशा जगन्नाथ दयारू जगन्नाथ आशीर्वाद समस्ते भलरे थिबे कुशलरे थिबे। आज आम श्रवण करवा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्षर एकादशी महात्म्य। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी को कहुए अपरा एकादशी, किंतु आमर जगन्नाथ संस्कृति रे ओडिशा रे कहुए जलक्रीड़ा एकादशी। कहीं जलक्रीड़ा एकादशी कहुए ना महाप्रभुंकर 42 दिन धरी अक्षय तृतीया अर्थात बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया थारू जलक्रीड़ा करथांती महाप्रभु। महाप्रभुंकर एही चंदन यात्रा अनुष्ठित होता है। सबुठारु दीर्घ यात्रा जोटा सेटा होची चंदन यात्रा। एही 42 दिन भितर 21 दिन हुए बाह्य चंदन यात्रा और 21 दिन हुए भीतर चंदन यात्रा। बाह्य चंदन यात्रा रे महाप्रभु चाप खेली थांती। एही बैशाख मासर ग्रीष्मकालीन तातीरू उद्धार पाइबा पई मनीष मध्य मानवीय लीला करथांती। से तांकु मध्य गरम रे से रही पारंतिनी, एनु से चाप करथांती। जलक्रीड़ा करथांती नरेंद्र पुष्करिणी रे। नरेंद्र पुष्करिणी रे 21 दिन चाप परे हलदी पानी नीति और भौरी यात्रा परे पुणी थरे 21 दिनर भीतर चंदन यात्रा आरंभ होता है। भीतर चंदन यात्रा रे महाप्रभु श्रीमंदिर भितर जलक्रीड़ा मंडप रे जलक्रीड़ा करथांती। मनीष को जमीती खरा दिने ग्रीष्म दिन में गरम हुए अनुभव हुए, शीत दिन में जमी शीत अनुभव हुए, एणु सी उलेन वस्त्र पिंधि थाए। ठीक सेमिति महाप्रभु को मध्य शीतरे शीत लगी वस्त्र लगी होती, जोटा कि मार्गशीर मासर षष्ठी तिथि रे ओढ़णी षष्ठी किंबा पार्वण षष्ठी दिन महाप्रभु को शीत लगी वस्त्र लगी कर जाए। एथिरु महाप्रभु सूचई दौरान जे भक्त और भगवान होउचंती अभिन्न और एक। भक्त को जेभली भाव में सब अनुभव होउची संसार मध्य जगत रे रही भगवान मध्य से भली मानवीय लीला खेल करुचंती श्रीमंदिर भितर श्रीदेउल भितर रही। एणु ज्येष्ठ मासर कृष्ण पक्षर एकादशी तिथि रे जेहेतु महाप्रभु जलक्रीड़ा करथांती, एणु आमर जगन्नाथ संस्कृति रे एही एकादशी को अपरा एकादशी को जलक्रीड़ा एकादशी बोली कहा जाए। एही एकादशी तिथि को समस्ते पालन करने विधेय अटे, कहीं एकादशी तिथि होची महाप्रभुंकर सबुठारु प्रिय तिथि। महाप्रभु जो मैंने एकादशी व्रत पालन करथांती विधि विधान सहित निष्ठार सहित सेमानंकु महाप्रभु आशीर्वाद करथांती और सेमानंकर समस्त प्रकार जान अजाणतरे होइथिबा पाप को खंडन करथांती। एणु तिथि मध्य एकादशी तिथिर एक स्वतंत्र भूमिका रही, कारण श्रीहरि विष्णुंकर एही तिथि होची सबुठारु प्रिय तिथि। एणु एहाकु विधि विधान सहित पालन करबा उचित। एही व्रत करने समय केतोटी जिनस मध्य वर्जन करने को पड़ी थाए। ताहा हैला प्रथम शस्य जमिति धान गहम मांडिया बाजरा जौआर और जेते सबु डाली जातीय खाद्य, तापरे सामुद्रिक लुण व्यवहार न करी संधेव लुण व्यवहार करने उचित। से दिन स्त्री तैल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। त्रयोदशाध्याय। युधिष्ठिर उवाच पचारुछंती पंडुसुत कहन्तु हे प्रभु अच्युत। ज्येष्ठर कृष्ण एकादशी ताहार महिमा विशेषी। श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहन्ति युधिष्ठिर उत्तम प्रश्न तुम्भे कर। जहिरे लोकंकर हित जान होइब ए नियत।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ନାମେ ଅପରା ବୋଲି ଭାସି। ଏ ବହୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ଦିଅଇ ମହାପାତକ ବିନାଶଇ। ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା କରି ଗୋତ୍ରହ ଅବା ମିତ୍ର ମାରି। ଭ୍ରୂଣ ହିଁ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ରସିକ ଯେ ପରପବାଦ କଥକ। ଇତ୍ୟାଦି ମହାପାପ କରି ଅପରା ସେବି ଯାଏ ତରି। ସେ କୂଟ ପାପ କୂଟମାନ କୂଟରୁ କୂଟ କଲେ ଜନ୍ମ। ଯେ ପଢ଼େ କୂଟ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ କୂଟ ଗଣଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତ। କୂଟୀୟ ବେଦଜ୍ଞ ଭକ୍ଷକ ସେ କୂଟ ପରସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚକ। ଇତ୍ୟାଦି ନାରକୀ ନିୟତ ଅପରା ସେବି ହେବେ ମୁକ୍ତ। ଯେ କ୍ଷତ୍ରୀ ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ପଳାଏ ପ୍ରାଣ ପାଇ। ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଥ ବିନାଶଇ ସେ କ୍ଷତ୍ରୀ ନରକେ ପଡ଼ଇ। ଅପରା ବ୍ରତ କରି ସେହି ନିଷ୍ପାପୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ। ପଢ଼ି ପାଠକୁ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦାରେ ହୋଇ ବଶ। ସେ ମହାପାପୀର ନିୟତ ଦାରୁଣ ନରକ ନିପାତ। ଅପରା ବ୍ରତ ସେବା କରି ଯାଏ ସେ ନରକୁ ନିସ୍ତାରି। ଅପରା ବ୍ରତର ମହିମା ଅପାର କରେଣ ଜାଣିମା। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜାଣି ପୁଷରେ କରେ ସ୍ନାନ ତିନି। ମାଘେ ମକରେ ରବି ଥାଇ ପ୍ରୟାଗେ ସ୍ନାନ ଯେ କରଇ। କାଶୀରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜାଗର ପୂଜା ଉପାସନ। ଘେନି ଉଚିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଗୟାରେ କରି ପିଣ୍ଡ ଦାନ। ସିଂହରେ ବୃହସ୍ପତି ଥାଇ ଗୌତମୀ ସ୍ନାନ ଯେ କରଇ। କୁମ୍ଭରେ କେଦାର ଦର୍ଶନ ବଦର୍ଯ୍ୟଶ୍ରମ ନିବେଶନ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବିଗ୍ରହ ଯେ ସ୍ନାନ ଦାନ ଅସନ୍ଦେହ। ଯଥେଷ୍ଟ ବିଧି ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଗଜାଶ୍ୱ ଦାନ ହୁଏ ସମ। ସମସ୍ତ ଫଳ ଏ ଅପରା ଦିଅନ୍ତି ସର୍ବ ପାପ ହରା। ଉଭୟମୁଖୀ ପୟସ୍ୱାନୀ କିଅବା ଉର୍ବରା ମେଦିନୀ। ଉପରାଗରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଅପରା ଦିଅଇ ସକଳ। ପାପ ଦ୍ରୁମକୁ ଏ କୁଠାରୀ ପାପ ଇନ୍ଧନେ ଦାବା ପରି। ଯେ ପୁରେ ପ୍ରାପତେ ଲଙ୍ଘନୀ ଜନ୍ମ ମରଣ ମାତ୍ର ଜାଣି। ଅପରା ଉପୋଷଣ କରି ତ୍ରିବିକ୍ରମକୁ ପୂଜା କରି। ସମସ୍ତ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ପୂଜା ପାଏ। ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ଧେନୁ ସହସ୍ର ଫଳ ମିଳେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅପରୈକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ତ୍ରୟୋଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ବ୍ରତ କଥା। ଆପଣମାନେ ଏହି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଏହି ଅପରା ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ରହିଛି। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି କିଭଳି ପାପ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମାଧବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀର ନାମ କ'ଣ, ତା'ର ମହିମା କ'ଣ, କିଏ କରିକିରି କେଉଁ ଫଳ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ଅପରା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ପାପ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବିଧିପୂର୍ବକ ବ୍ରତ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ପାପରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଶିଖିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଏକାଦଶୀରେ କେଉଁ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, କିଏ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତା'ର କ'ଣ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର କ'ଣ ବିଶେଷତା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ତା'ର ସବୁ ଗୁଣ, ସବୁ ଫଳ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ନାମଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।